अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले इस नॉवल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कभी जो तुम लौट कर आओ तो मेरे मौसम भी साथ लाना, वो सारे लम्हे भी साथ लाना जो मेरी अमानत थे। शर्मिला चीख चीख के सर बखेरती धड़ाधड़ देना तय कर रही थी। सीढ़ी के इख्तिताम पे अचानक सामने आने वाले शाह हसन के सीने से उसका सर इस बुरी तरह से टकराया कि शाह हसन को सीने में दर्द महसूस होने लगा। टक्कर लगते ही उसका बैग नीचे की सीढ़ियों पर गिरा और फिसलता हुआ नीचे जाके रुका। टक्कर इतनी ज़ोर से लगी थी कि खुद शर्मिला के सर में ठेस उठने लगी थी। हवास बहाल हुए तो लाल भभूका चेहरा लिए शाह हसन के हिलते लब देख के उसे हैरत हुई। ये इन्हें क्या हुआ? कुव्वते गोयाई तो कहीं खो तो नहीं गई? चीख 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 चक 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 बड़ी दुख भरी नज़र उसके चेहरे पर डाली और शाह हसन को इस वक्त एहसास हुआ कि वो बहरी बनी हुई है। हेडफोन उसके कान से खींचा। आउच! वॉकचेन में मुट्ठी में भैंचे उसने हाथ से बाल बराबर किया और वर्स के लिए खुद को तैयार करने लगी। मैं पूछता हूँ, आखिर तुम बड़ी कब होगी? वो सख्त बरहम नज़र आ रहा था। लो जी, अब मैं फ़िल्म की कोई हीरोइन हूँ जो मशीन के चलते चलते बड़ी हो जाऊँ? 18 साल लगा के बड़ी मुश्किल से तो 18 की हुई हूँ। अकल तो नाम की तो है नहीं तुम्हारे पास। अकल तो नाम को तो नहीं है तुम्हारे पास। जिस वक्त फरिश्ते का अकल बांट रहे होंगे तुम सबसे आगे खड़ी खुश हो रही होगी, लेकिन फरिश्ते ने पीछे से बांटना शुरू कर दी होगी और जब तुम्हारा नंबर आया होगा अकल ख़त्म हो चुकी होगी। इतनी लंबी बात की क्या ज़रूरत है? साफ कह दी होती। तुम छलनी लिए खड़ी थी इसलिए अकल गिर गई। छोटा जुमला है मगर उन्हें कौन समझाए? वो शक्ल से मस्किनों किसी से मासूमियत लिए खड़ी थी। इसके आगे कुछ कहना तो दूर की बात, वो तो सांस भी रोक लेती थी। अगर आइंदा ऐसी हरकत हुई तो मैं तुम्हारा हश्र कर दूंगा। सर पे पैर रख के भागी। सस्ता छुटने से भी ये भी नफल अदा के भी नफल तो पढ़ने थे ना। पल भर में सबको खबर होगी कि मोहतरम शाह हसन सियाचिन के वादियों की से छुट्टी पे आए हैं। हाय मेरा बेटा भाई, यंग मैन, सुपरमैन, जेंटलमैन और न जाने कौन कौन से इलाकाबाज से उसे वेलकम कहा गया था। हाँ, ये तो ड्राउना मैन है, भूत मैन है, आयरन मैन है, आतिश मैन है, सोन मैन है। बड़बड़ा के शर्मिला वजू करने लगी। क्या कर रही हो? नफल से फारिग होकर किचन में चलिए जहाँ अस्मा शाह हसन के लिए खाना गर्म कर रही थी। भाई आ गए हैं, तुम मिली? उसका लहजा खुशी से सरशार था। मिल चुकी हूँ। पहला टकराव मुझसे ही हुआ है मोहतरम का। ईमान से अस्मा, तुम्हारा ये जो फौजी भाई किसी रोज़ मुझे मेरा हार्ट फेल कर ज़रूर करवा देगा। वो चक के शेल्फ पे बैठ गई। हुआ क्या है? मुस्करा के पूछ रही थी और उसने सीढ़ी का सारा वाक़या गोश गुजार कर दिया। सस्ता छूट जाने पे तो मैं नफल पढ़ के आई हूँ। यू नो वो डांट रहे थे और मैं अल्लाह मियाँ के आगे हाथ जोड़े नफल पढ़ने का वादा करी थी। कीड़े का पीस मुंह में डाला था। मैं यही सोच रही थी कि तुम बेवकत नमाज कैसे पढ़ने लगी, हालांकि वक़्त पे पढ़ना मुश्किल लगता है तुम्हें। अस्मा के चेहरे पे बहुत शरीर मुस्कुराहट थी। वो जल ही तो गई। उड़ा लो मजाक। वो हलाकू खान तो तुम्हारा भाई है। इतना सख्त सख्त कहाँ है उन्होंने? उसके रहान से लहजे पर अस्मा संजीदा होगी। उनके डांटने की कोई वजूहात है? तुम अच्छी तरह जानती हो भाई को हमारा लाओबालीपन ज़रा पसंद नहीं। भाई भारतीय चैनल देखने से चिढ़ते हैं, जानती हूँ। मुंह बना के बात काटी। उसे अच्छी तरह याद था पिछली बार जब वो आया था घर पे केबल देख के बहुत वावेला मचाया था। दादाजी ने बड़ी मुश्किलों से उसे समझाया था कि क्या केबल लगने से ज़रूरी है कि तुम भारतीय चैनल्स को देखो, पाकिस्तान के चैनल्स भी तो इसमें शामिल हैं। दादी जी ने उसे ठंडा किया लेकिन उसने सैर हासिल लेक्चर दिया था। शर्मिला तो बड़ी बेचारी सी बनी रिस्ट वॉच को देखती रही। सभी उससे मुत्तफिक हो चुके थे, यहाँ तक कि अस्मा के जज्बात भी खुश जोश मार चुके थे और उसे अपना इसरार बेहुदा नजर आ रहा था क्योंकि उन दोनों ही के इसरार करने पे केबल लगाया गया था। शुक्र है खुदा का 1 घंटा 25 मिनट 10 सेकंड इतना बड़ा गुजरा है कि आज तक इतना बोर वक्त मैंने नहीं गुजारा था। दोनों कानों में ठोंसी रुई निकाल के अस्मा के हाथ में थमाती हुई बोली थी, तुमने भाई की कोई बात नहीं सुनी? अस्मा हथेली पर रुई देकर तहीर से पूछ रही थी। अभी मेरा इतना दिमाग ख़राब नहीं हुआ कि तुम्हारे भाई को सुनो। हाथ जोड़ झाड़ती हुई वह सख्त लापरवाही नज़र आ रही थी, लेकिन तुम्हारे चेहरे के तासरात तो ऐसे थे जिसे तुम भाई के बारे में सोच रही थी। उसके खिलखिलाते जवाब पे अस्मा ने रुई के टुकड़े उसके मुँह पर दे मारे। मेरी तो बस समझ नहीं आता तुम दोनों के निभे गएगी कैसे? अस्मा के फ़िक्रमंद आवाज़ से हाल में खींच लाई। न जाने दादी जी को मुझसे कौन सी दुश्मनी थी जो वो मुझे इस फौजी के साथ बांध गई। मैं कह रही हूँ अस्मा,
گھر والوں کو کہہ دو میں اس منگنی کو بالکل نہیں مانتے، اگر زبردستی کسی نے شادی کر دی تو دیکھنا اگلے روز میری ڈیڈ باڈی اجلا عروسی سے نکلے گی۔ شٹ اپ، کیسی فضول باتیں کرتی ہو شرمیلا، میرا بھائی ایسا بھی وحشی نہیں ہے۔ اسما کو برا لگا، تمہارا بھائی تو آئرن مین ہے جسے خبر نہیں کہ لڑکیوں سے اتنا روڈلی بات نہیں کرتے، اور مجھے اس جیسی لڑکی سے تو قطعا نہیں۔ وہ کود کے شیلف سے نیچے اتری۔ تمہیں بھائی اچھا نہیں لگتا؟ اتنے جو چار پرسنالٹی اسما سے بچکارنے لگی، کیونکہ اس نے شرمیلا کو کزن کے علاوہ وہ ہمیشہ بھابھی کے روپ میں دیکھا تھا۔ پرسنالٹی تو غصب کیا، مگر ایسی پرسنالٹی کا کیا فائدہ جب منہ کھولے تو وہ میں کمرے سے باہر جا گروں؟ نہ بابا نہ، میں تو کوئی رسک نہیں لے سکتی۔ بات کرتے وقت تو ہر سرد مرد کا لہجہ بڑا رومانٹک ہونا چاہیے۔ اس کے خوبصورت آواز اور خوبصورت لب و لہجے میں شاعرانہ گفتگو کیا لطف دیتی ہے۔ وہ ایک پل کو کھو گئی۔ شاہ زیب کی سحرانہ گفتگو نے مجھے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ مرد کا لہجہ اتنا نرم ہو کہ دل میں خود بخود پھول کھل اٹھے، مگر شاہ حسن کو تو وہ تو چنگیز خان، لینن، اسٹالن، ہٹلر، ہلاکو خان، نپولین اور مسولینی سے بھی وہ دو جوتے آگے ہیں۔ اگر آج یہ لوگ زندہ ہوتے نا تو شاہ حسن کے پیٹھ تو ضرور تھپتھپاتے۔ وہ پرجوش خطاب فرما رہی تھی اور اسما بڑی بے چاری نظر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے اس طرح دیکھنے پہ اسے شک گزرا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ سرحد سے مڑی تھی اور اپنی چھوٹی سی ناک کے آگے شاہ حسن کو دیکھا کہ اس کی روح فنا ہونے لگی۔ اس کی سرد نظریں دیکھ کے وہ کچن کے خانوں میں چھپنے کا سوچنے لگی۔ شرمیلا، تمہاری دوست ہدا کا فون ہے۔ ماما کی آواز سے اسے زندگی دے گئی تھی اور اوپر والے نے اس کی دعا ایک بار پھر سن لی تھی۔ سر جھکائے وہ کچن سے دوڑ لگا چکی تھی اور ہدا سے بات کر کے وہ پھر وضو کر رہی تھی، جبکہ اسما ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئی تھی۔ یہ بھائی تمہارے لیے لائے ہیں۔ رات اسما اسے مسٹرڈ کڑھائی والے خوبصورت سا سوٹ تھما رہی تھی۔ واہ، خوبصورت سا سوٹ دیکھ کر اس نے مامپا آنچل تکیے پہ رکھا۔ تمہارے بھائی کی چوائس بڑی خوبصورت ہے۔ سوٹ پہ ہاتھ پھیر کے اس نے کپڑے کی نرماہٹ محسوس کی۔ میرا بھائی بھی تو بہت خوبصورت ہے، تکیہ جگہ پہ رکھتی ہے۔ اسما ٹکر لگانا نہ بھولی۔ اچھا خاصا بڑا 9 کمروں پہ مشتمل ویل ڈیکوریٹ گھر تھا، مگر دونوں کی ڈرپوک فطرت نے انہیں ایک کمرے میں سونے پر مجبور کر دیا تھا۔ کچھ دوستی بھی بہت تھی۔ ایسے بھائی آ جاتے ہیں تو اللہ میاں تم سے بڑا خوش رہتے ہوں گے۔ تم سستے سے سر جو نہیں اٹھاتی۔ اسما کے چڑھانے پہ اس نے ماہنامہ آنچل دیکھ مارا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ڈنر کرتے ہوئے وہ کسی بات پر اسما کو میز کے نیچے سے پاؤں مار بیٹھی تھی، مگر خرابی قسمت کے پاؤں شاہ حسن کو جا لگا اور پھر خاطر ہو گئی تھی۔ اس کی بڑوں نے بھی سخت سرزنش کی تھی اور وہ کچھ دیر پہلے ہی نفل پڑھ کے فارغ ہوئی تھی۔ تم اور تمہارے بھائی دونوں فضول ہو۔ میں کل سے برابر والے کمروں میں سوؤں گی۔ پھر آدھی رات کو مت دوڑی آنا۔ اسما نے چڑھایا تھا، وہ اسے گھور کے رہ گئی۔ سو جاؤ، صبح کالج میں جانا ہے، چھٹی کا کوئی چانس نہیں۔ بھائی گھر پہ ہیں، کورٹ مارشل کر دیں گے۔ شرمیلا کا موڈ چھٹی کا تھا، مگر اسما کی بات سے اسے اتفاق تھا، اس لیے رسالہ تکیے کے نیچے رکھ کے لیمپ بند کر دیا۔ شاہ زیب بڑی ترنگ میں گا رہا تھا اور ریسیور کان سے لگائے وہ ہنستی ہی جا رہی تھی۔ کار ڈور سے گزرتے ہوئے شاہ حسن نے اس کے گلابی چہرے کو بڑی حیرانی سے دیکھا۔ مسلسل ہنستے رہنے کی وجہ سے چہرے پہ خون سمٹایا تھا۔ کس کا فون ہے؟ شاہ حسن سر پہ کھڑا تھا، لہجے میں سختی لیے وہ اسے بری طرح ڈری کہ جھٹ ریسیور کیڈر پہ رکھ دیا۔ ہوں، ہدا کا تھا کیا کہ وہ انگلیاں موڑنے لگی۔ پھر رکھ کیوں دیا؟ وہ مشکوک ہو رہا تھا۔ یا اللہ، اس نے ایک بار پھر اوپر والے کو پکارا تھا۔ اس کی نظریں تو اندر تک ٹٹولتی محسوس ہو رہی تھی۔ جو آپ کے لیے سر ہی پر کھڑا تھا، وہ آپ یکدم اچانک بولے تو میں ڈر گئی تھی۔ پھر بھلے اس کے پیچھے وہ جتنا فرانے سے بولتی، مگر اسے دیکھ کے تو خون خشک ہو جاتا تھا۔ جانچتی نظروں سے دیکھتا، اس نے فون سیٹ گھسیٹتا اس کے رہے سے سینڈوچ چاہتے رہے۔ نہ جانے وہ کیا کرنے جا رہا تھا۔ پریس کر کے اس نے اسی ایلی سیٹ پہ نظر جما دی اور ہدا کے گھر کا نمبر دیکھ کر اسے جانچتے نظروں سے دیکھا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ میرے خدا، اس نے بے ساختہ چھت کے اوپر دیکھ کر چہرے پر ہاتھ پھیر لیا۔ اگر وہ رنگ بیگ کر دیتا تو اور اس خیال سے اسے جھڑجھڑی آ گئی، یعنی کہ پھر نفل۔ اسے وضو کرتے دیکھ کے اسما حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کا منہ بھرا ہوا تھا، اب کیا ہوا ہے؟ جا کے اپنے بھائی سے پوچھو، وہ جھلا کے بولی تھی اور جائے نماز بچھانے لگی۔ اگلے 2 دن ٹھیک ٹھاک گزرے۔ اس نے شاہ زیب کو فون کرنے سے منع کر دیا اور خود بھی کوشش کرتی کہ اس سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے نفل کی ضرورت پڑ جائے۔ چند دن تھے اس کی چھٹی میں اور وہ شدت سے اس کے جانے کے منتظر تھی۔ ماما، تائی امی کسی عزیز کی عادت کو گئی ہوئی تھی۔ بابا اور تایا ابو آفس گئے ہوئے تھے۔ دادا جی مستنصر حسین
ताड़ के किसी सफ़र नामे में उनके हम सफ़र बने हुए थे। अस्मा कंप्यूटर पर बैठी असाइनमेंट के लिए मटेरियल निकाल रही थी। उसका काम तो सिर्फ कॉपी करना था, इसलिए टीवी खोल के बैठ गई थी। शाद हसन सुबह ही से कुछ कहीं निकला हुआ था। चलगोज़े से भरी प्लेट से 7 अप का लीटर पैक सामने रखे फिल्म देख रही थी। वो फिल्म में इतनी गुम थी कि उसे एहसास तक ना हुआ कि शाद हसन ने कब लाउंज में कदम रखा। चूँकि तो उस वक्त जब वो मुसलसल बजते फ़ोन की तरफ मतवज्जा हुआ। हेलो, वाह क्या दिलनशीन हेलो है। वो दिल में सोचने लगी, यकीनन फ़ोन की बेल काफ़ी देर से बज रही थी, मगर उसे तो जैसे कुछ एहसास ही नहीं था। ये पता नहीं किसका फ़ोन है। सर झटके उसने स्क्रीन पर नजरें जमा दी। अचानक वो दोनों बेहद नज़दीक आ गए थे, तो उसके हाथों में पसीने उतरे। किन अखियों से शाद हसन को देखा, जो बात फ़ोन पर कर दिया था मगर नज़रें टीवी पर थी। या अल्लाह, वो हाथ मार के रिमोट ढूंढने लगी, जो न जाने कहाँ छुपा हुआ था। इधर उधर हाथ मारने के बाद भी जब रिमोट हाथ नहीं लगा, तो वो डरते डरते टीवी की तरफ देखने लगी। एक तो उन मनहूसों का कोई टाइम टेबल नहीं है, जब जी चाह जहाँ जी चाह शुरू हो गई। या अल्लाह, रिमोट से ही मिल जाए। उसकी हालत बड़ी ख़राब हो रही थी। पहले ही वो उसकी डांट की जद में रहती थी, अब तो यकीनन कुछ होने वाला था। इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उठ के टीवी बंद कर दे। टांगे तो बैठे बैठे फक हो रही थी। अचानक ज़ोरदार आवाज़ आई थी। शाद हसन ने टीवी की मेन लाइट खींच के निकाल दी थी। लाउंज में अचानक खामोशी छा गई थी। ये वाहियात चीज़ें देखने की हैं। तुम्हें बताऊं तुम्हें बताना पड़ेगा कि लड़कियां कैसे रहती हैं। सुख लड़कियों की तरह घर संभालो तो पढ़ाई में जी लगाओ, मगर तुम्हें इन बेहुदा फिल्मों से फुर्सत ही नहीं। सर झुकाए वो ऊपर वाले से मदद मांग रही थी। वो उसके झुके सर को देखकर और खोल उठा। जी भर के गुस्सा निकाल कर वो चला गया था और उसने फिर टीवी लगा लिया था। नफल फिल्म के बाद पढ़ने का इरादा था। अल्लाह अल्लाह करके शाद हसन की छुट्टी ख़त्म हुई तो उसने खुल के सांस लिया। उसकी मौजूदगी में तो हर वक्त डांट फटकार नसीहत की तलवार गर्दन पर लटकी रहती थी। उसके जाने के बाद वो अपने पुराने रूप में लौट आई थी। मोहतरम शाद हसन को देखकर जैसे देखो टेंशन हो जाता था। मोहतरम घर क्या आ जाते, मैं ही बन जाता है घर। सुबह के 7 बजे ब्रेकफास्ट, दोपहर के 12 बजे लंच, शाम के 4 बजे चाय और रात के 8 बजे डिनर। जब चांद छुट्टी अल्लाह करे अब के 2-3 साल बाद तशरीफ़ लाए। शाह ज़ैब से लंबी बात करके दुआ करी थी। कॉलेज से छुट्टी का दूसरा दिन था, मगर अब भी उसका जाने का कोई मूड नहीं लग रहा था। अस्मा कह के तंग आ गई थी, तो उसने मामा से शिकायत लगा दी। ना 4 उसे तैयार होना पड़ा। पीरियड लेने चलो, उसे आरामदा हालत में दरख्त से टेक लगाए देख के अस्मा को कहना पड़ा, मैं कॉलेज आ गई हूँ। यही शुक्र करो क्लास लेने का मूड नहीं है। मिस राना को आज एक इम्पोर्टेंट लेक्चर देना था। कल उन्होंने खास ताकीद की थी कि स्टूडेंट्स क्लास मिस ना करें, इसलिए तो मैं तुम्हें बुलाने आई हूँ। अस्मा उसे हर हाल में उठाना चाह रही थी। वजह साथ बैठी सभा थी। तुम मुझे घर में समझा देना। वो किसी तौर पर उठने को तैयार न थी। मैं चाची से शिकायत कर दूँगी। शर्मिला, नाचार अस्मा ने धमकी दी कि डर के वो उठ जाएगी। शिकायत तो घर ही जाके लगाओगी ना। उसकी मुस्कुराहट पे खुफकी भरी नज़र डाल के अस्मा फाइल समेट के उठ गई। हाँ सबा, तुम अपने मंगेतर के बारे में बता रही थी। अस्मा के जाते ही वो सबा की तरफ मतवज्जा हुई। उसका पुरशौक अंदाज देख के सबा वैगन मारने लगी थी। क्या क्या बताऊँ, वो तो इतनी खूबियों का मालिक है कि अगर जिक्र करने बैठो तो शायद महीनों लग जाए। एक दादा से बाल संवारते हुए वो कह रही थी, अच्छा ये बताओ तुमसे मोहब्बत करता है? सवाल रश को हसद से पुर था। वह नज़ाकत से हंसी थी। मोहब्बत? अरे वो तो इश्क करता है मुझसे। मैं जनून हूँ उसका। वो अच्छी खासी इम्प्रेस नज़र आ रही थी। मिलते हो तुम लोग? शर्मिला का इश्तियाक से बुरा हाल था। हूँ तकरीबन रोज़। मोहतरम को मुझे देखे बिना चैन नहीं आता। फर्स्ट कज़न है मेरा और रोज़ 1 घंटे का सफ़र करके हमारे घर आता है सिर्फ मुझसे मिलने। तफाकर से गर्दन अकड़ गई थी। इतनी मोहब्बत का इजहार करता है तुमसे? रश को हसद से मरने वाली कैफियत थी उसकी। इजहार मोहब्बत का सारे शेर को उसने खोल कर कॉपी कर लिया। खूबसूरत जुमले इतने रोमांटिक लहजे में कहता है कि मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ बंद करो। वैसे तुम भी तो इंगेज हो। अस्मा के भाई है, क्या वो रोमांटिक है या अस्मा की तरह बोर? अस्मा के लिए सबा का अंदाज उसे बुरा लगा था, मगर वो अस्मा के भाई को सोचने लगी थी। सड़ियल, बदमिजाज, उजत, जैसे लड़के से बात करने की तमीज़ नहीं। हर वक्त भाड़ खाने को दौड़ता है। वो मुझसे मोहब्बत करेगा फिर सारे, शायद वो तो दिन क़यामत तक ना आए। नफरत से सोच के उसने सर झटका। मीठे बादाम खाते खाते जैसे कड़वा बादाम मुंह में आ गया था। तुम किसी और को पसंद करते हो? सबा भी बड़ी काइयाँ थी। उसके चेहरे से अंदाज़ा लगा के पूछने लगी। वो यूं सरसीमा होगी जिसे सबा की पहुंच पर हैरत हुई। शर्मिला, अस्मा कैंटीन में इंतज़ार करिए। अभी वो कोई जवाब देने ही वाली थी कि हुदा उसे ढूंढती हुई चली आई। तुम अभी क्लास लोगी? सबा उठते हुए वो पूछ रही थी। क्लास लेने का कौन कॉलेज आता है? और वैसे भी मिस के बोर लेक्चर सुनने की मुझे में तो ताब नहीं। पास होना है हो जाऊँगी। तफाकर से हंसते हुए सबा ने कलरी
बालों में हाथ फेरा तो वो कॉलेज सिर्फ टाइम पासिंग को आती थी। अगर अटेंडेंस रजिस्टर देखा जाता तो शायद ही एक आध पीरियड उसने लिया हो। चलो भाई, देर हो रही है। हुदा ने भी सबा को पसंद नहीं करती थी। वो खामोशी से उसके साथ चलने लगी। अब अस्मा को भी तो मनाना था, काफ़ी दिन हो गए थे तुम घर नहीं आई। साथ चलती हुई हुदा ने शिकवा किया था। उसका दिल बेसाख्ता धड़क उठा। कैसे हैं घर में सब? अच्छे हैं। घर में शाहजेब की तबीयत थोड़ी ख़राब है और अरूज को फ्लो है। हुदा से सादगी से बता रही थी और शाहजेब की तबीयत की खराबी का सुन के ही वो परेशान बेचैन हो गई थी। शाहजेब हुदा का कज़न था। उसकी फैमिली पंजाब में रहती थी। शाहजेब यहाँ कराची में मुलाजमत की वजह से अपने मामू यानी हुदा के घर रहता था। शर्मिला, अस्मा और हुदा स्कूल से फ्रेंड थी, सो आना जाना लगा रहता था। वहीं उनकी मुलाकात शाहजेब से हुई थी। शाहजेब की शख्सियत का सहर उस पर चढ़ चुका था। उसकी चरब चपाई में वो बुरी तरह गिरफ्तार हो गई थी। उसका खूबसूरत लबो लहजा उसे बहुत करीब ले आया था। शाहजेब ने जब देख लिया कि वो उसके जाल में फंस गई है तो तब उसने आखिरी कील भी ठोंक दिया और इजहार मोहब्बत कर दी। वो इन दिनों हवा में उड़ रही थी। उसके रंग ढंग देख के हुदा ने मुख्तलिफ दोस्त की तरह उसे समझाया था, वो मेरा कज़न है, मगर फ्लर्ट करने में उसका कोई सानी नहीं। अपने चेहरे और खूबसूरत लफ्ज़ों के कंडे से वो लड़कियों को ज़ेर कर लेता है। मगर वेदा को टाल गई। ऐसी कोई बात नहीं, मेरा तो मंगेतर मौजूद है। और हुदा मुतमिन हो गई। ये बात अस्मा को ना बता सकी। शाहजेब लफ्ज़ों का खिलाड़ी था। वो हद से ज़्यादा बेवकूफ़। शाहजेब उसकी कमज़ोरी भांप गया था। वो उसकी फैला हुए जाल में फंसती जा रही थी। रात को उसने पर्सनल सेल पे कांटेक्ट किया था और हेलो के जवाब में शाहजेब का मधुर अंदाज में उसकी खूबसूरत आवाज़ उसके कानों को भली लगी थी। आपको कैसे खबर हुई कि मैं हूँगी? वो बहुत हैरान होकर पूछ रही थी। दिल खुश फहमियों के दलदल में धंसता जा रहा था। दिल से दिल को राह होती है। अब तो तुम्हें पहुँचाने के लिए तुम्हारी सांस की खुशबू ही काफ़ी है। बज़ाहिर तो वो रोमांटिक होकर बोला था, मगर दिल ही दिल में हंसा। हाय बेवकूफ़ लड़की, CLI ने हम जैसे रंगीन मिजाज का मसला ही हल कर दिया। कौन सी वाली? एक झंझट ही ख़त्म। उसकी बात पर खुशी होती वो फ़िक्रमंदी से पूछ रही थी, आपकी तबीयत कैसी है? हुदा बता रही थी, तुम अब बीमार हैं। तुमने फ़ोन कर लिया? तुम्हारी दिलनशीन आवाज़ सुन ली। तबीयत संभलती जा रही है। मैं तो मुंतज़िर था तुम इयादत करके आओगी, लेकिन लहजा उदास बनाते हुए जानबूझ के जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैं आना चाह रही थी, मगर हुदा भी तो होती है। वो जैसे मुश्किल में फंस गई थी। उसके उदास लहजे ने उसे इकरार कर दिया था कि उसकी हालत से हिज़ उठाते हुए मुस्कुरा के लहजे में खमार सुमो के बोला, मैं जानता हूँ तुम्हारी परेशानी, तुमने फ़ोन कर दिया, यही सौगात काफ़ी है मेरे लिए। मैं तुमने फ़ोन किया तो ज़िंदगी की लहर दौड़ गई रगों में। उसका दिल धड़क उठा था। शाहजेब को बिला शोबा दिनों को गिरफ्त में लेने पे कमाल हासिल था। काफ़ी देर से मैं ट्राई कर रही थी, मगर फ़ोन एंगेज था। मेरे कॉलीग का फ़ोन था, मगर अगर मुझे खबर होती तुम ट्राई करी हो तो मुझे तो कभी इससे बात ना करता। डायलॉग बोल के वो दिल में हंसा था, क्योंकि उससे पहले तो शम्रा आलिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, जबकि सुबह से समीना के फ़ोन भी रिसीव कर चुका था। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो किस्सा के नाज से बोली, फिर कैसी बात है? बड़े ख्वाबनाक लहजे में बोला था। वो खामोश रह गई। ओके शाहजेब, मैं फ़ोन रखती हूँ। खटपट के आवाज़ पे उसे फ़ोन रख दिया। अगर कोई उस वक्त फ़ोन के साथ देख लेता तो यकीनन पूछ कर कुछ शुरू हो जाती। उसके एकदम से फ़ोन रखने पर शाहजेब ने बुरा सा मुँह बनाया और सिद्रा का नंबर डायल करने लगा। शाहजेब अव्वल नंबर का फ्लर्ट शख्स था। लड़कियों से ज़्यादा उसकी लड़कियों से दोस्ती थी। कुछ वो रहता बड़ी टिप टॉप में रहता था और कुछ उसकी चरब ज़ुबानी और लड़कियों की कमज़ोरी का उसे ठीक ठाक अंदाज़ा था, इसलिए लड़कियां जल्द ही उसकी तरफ मतवजा हो जाती और कुछ वो खुद करता था। वहाँ पंजाब में तो कई लड़कियों से उसकी दोस्ती हर हद को फैलांग गई थी। अब मोहतरम चौधरी की बेटी को बेवकूफ़ बनाने की नीयत रखते थे, जिस पे चौधरी साहब को अचानक किसे खबर हो गई और शाहजेब पे उन्होंने हमला भी करवा लिया। नाचार माँ बाप ने उसे रातों रात कराची भेज दिया था। यहाँ आगे भी मोहतरम की रंगीन मिजाजी अरूज पर थी और हर रोज़ उनकी दोस्ती में इजाफा हो रहा था। शाहजेब कई दिनों से मिलने की ज़िद कर रहा था। अस्मा और वो साथ कॉलेज आती जाती, इसलिए कॉलेज में तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हुदा के घर वो मिल नहीं सकती थी, क्योंकि हुदा दबे लफ्ज़ों में शाहजेब से दूर ही रहने की तलकीन करती थी। अस्मा की तबीयत 2 दिन से ख़राब थी। वो घर पे आराम कर रही थी और उसके हाथ गोल्डन मौका लगा था। रात ही उसने शाहजेब को फ़ोन कर दिया था। वो तो जैसे मुंतज़िर ही था। कॉलेज की छुट्टी के वक्त बाइक समेत हाजिर था। छुट्टी होते ही हुदा से मिले बगैर और अपने जाने का बताए बगैर वो उसके पीछे बैठी बाइक का सफ़र कर रही थी। कुछ शाहजेब की भी तनबीह थी कि वो हुदा को कुछ भी ना बताए और उससे सख्ती अमल कर रही थी। उस पर अमल करी थी। बाइक करीबी रेस्टोरेंट पर रुकी थी। लंच का टाइम था, सो अच्छा खासा रश था। उन्होंने कॉर्नर टेबल का इंतखाब किया। वो कॉलेज यूनिफॉर्म में थी, इसलिए लोगों की नज़रें उससे चौर बना रही थी। सामने बैठे वो 2 हैंडसम से लड़कों की नज़रें उस पर जमी थी और इनकी मायने के इस मुस्कुराहट से वो सहमी जा रही थी। शाहजेब लंच का ऑर्डर देने लगा था, मगर उसने मना कर दिया। यहाँ बैठना और दोपहर हो रहा था, लंच करना तो दूर की बात है। प्लीज़ जैब वो बात
کریں جس کے لیے آپ ملنا چاہ رہے تھے، ورنہ میں جا رہی ہوں۔ لوگوں کی نظریں اسے غصہ دلا رہی تھی، سبھی پیشانی بوندوں سے چمک اٹھی تھی۔ وہ ٹھیک طرح سے انجوائے بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ دونوں لڑکے ہاتھ پر ہاتھ مار کے ہنسنے لگے تھے۔ شاہ زیب نے میز پر رکھا اس کا دودھ یا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر اس کا ارادہ پھام کے ہاتھ گود میں رکھ لیا۔ ابھی کچھ دن لگیں گے، ان لڑکوں میں سے ایک نے اونچی آواز میں کہا، پھر ہنسنے لگے تھے دونوں کے فقرے اور ہنسی سے وہ سرخ پڑ گئی تھی۔ مگر شاہ زیب تو گویا بہرا اور اندھا بنا بیٹھا تھا۔ اسے لوگوں کی بیچ لا کر ایک لڑکی ساری لڑکیوں کو بدنامی کرتی ہے۔ ہماری بچیاں بھی تو کالج گئی ہیں۔ اب یہ نظارے دیکھ کے ہم بھی اپنے بچیوں کی طرف سے مشکوک ہو جاتے ہیں۔ اس سے آگے بیٹھے ڈھیر عمر کے حضرات نے کہا تھا۔ اس کی سانس تیز ہونے لگی تھی۔ میں چاہ رہی ہوں شاہ زیب۔ اب اس میں لوگوں کی نظریں فیس کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے قدم بڑھا دیے تھے، یہ دیکھے بنا کہ شاہ زیب پیچھے آ رہا ہے یا نہیں۔ شاہ زیب ڈھیر عمر والے حضرات کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے اس کے پیچھے گیا تھا۔ بنی بات بگاڑنی جو نہیں تھی۔ دونوں کے اٹھنے سے ان لڑکوں نے چچ اور ویری سیڈ، آہ ظالم دنیا کہنا فرض سمجھا تھا۔ میں گھر چھوڑ آؤں؟ اس کے سرخ چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے اس نے آفر کی تھی۔ لوگوں کی نظروں اور باتوں پہ وہ اپسٹ ہو گئی تھی۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ سامنے سے آتی ویگن کو اشارہ کر کے وہ پلک جھپکتے سوار ہو گئی۔ اسے یہاں آ کے احساس ہوا تھا کہ اسے شاہ زیب کے ہمراہ یوں نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ جب ایک لڑکی چلتی ہے تو وہ اکیلی نہیں آتی، بلکہ تمام لڑکیوں کی عزت، نسوانیت، وقار اس کے ساتھ ہونا ہوتا ہے، اور ایک لڑکی کو چھوٹی سی بھول تمام لڑکیوں کے لیے گالی بن جاتی ہے۔ ویگن کب کی گزر گئی تھی، مگر شاہ زیب سڑک پہ نظریں جمائے کھڑا تھا۔ ابھی کچھ دن لگیں گے۔ بڑا کے اس نے بالوں پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ شاہ تم یہاں؟ دوپٹہ گلے میں ڈالے، ٹائٹ چھوٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے، سمرا کی نسوانیت ایک عزو نمایاں تھا۔ گرگٹ کی سی تیزی سے رنگ بدل کر وہ گرم جوشی سے مسکرایا تھا۔ ارے تم، مائی گاڈ، ابھی میری سوچوں میں تم ہی سفر کر رہی تھی۔ کاش میں ابھی کچھ اور بھی مانگ لیتا۔ شاہ زیب کی نظریں سمرا کے جسم سے چیک کی گئی تھی، چپک گئی تھی۔ مثلاً وہ ناز سے مسکرائی۔ تمہارا ساتھ؟ اس نے کھل کر کہہ لگایا تھا۔ میں لنچ کرنے آئی تھی، تم بھی غالباً اسی ارادے سے آئے تھے۔ پرس دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے وہ بولی۔ یقیناً۔ سمرا کے لیے آگے بڑھ کے وہ دروازہ کھولا تو سمرا ہنسی کے سر پہ گرتی اندر داخل ہوئی۔ دونوں لڑکے شاہ زیب کو اتنی جلدی دوسری لڑکی کے ساتھ دیکھ کر ایک دوسرے کو اشارہ کر کے اب نہ جانے آج کے دن تیسری بے وقوف لڑکی کون ہوگی۔ ان میں سے ایک نے کہا تھا، ہدا کاٹ دی گئی تھی۔ اس کی چھوٹی سی عروج کی برتھ ڈے تھی۔ شاہ زیب سے ملنے کا اچھا بہانہ تھا۔ اس نے دونوں لوگوں کی باتوں نے اسے اتنا اپسٹ کر دیا تھا کہ وہ اسے خدا حافظ بھی نہ کر سکی تھی، اور اب مہینہ ہو چلا تھا مگر اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ باتوں میں خبر ہوئی تھی کہ محترم پنجاب اپنے گھر گئے ہوئے ہیں۔ اسما کا موڈ جانے کا نہیں ہو رہا تھا، مگر اس نے منا کے ہی دم لیا۔ ڈرائیور دونوں کو ڈراپ کر کے جا چکا تھا۔ اس کی نظریں غیر ارادی طور پر شاہ زیب کو ڈھونڈ رہی تھی۔ چلو ہی وہ اسے نظر آیا تھا۔ جلدی وہ سے نظر آتا۔ کیک کٹنے کے بعد اقصیٰ ہدا کے ساتھ ادھر ادھر ہوئی تو شاہ زیب موقع کو دیکھ کر اس کے قریب چلا ہے۔ بہت خوبصورت اور منفرد لگ رہی۔ آتے ہی اس نے اپنے ترکش کا تیر چلانا شروع کر دیا۔ وہ جانتا تھا صنف نازک غزل سے سراہے جانے کی خواہش کے ہاتھوں بیوقوف بنتی رہی، چاہے جانے کس سے برا لگتا ہے، تعریف توصیف کیسے اچھی نہیں لگتی۔ اس کے تعریفی جملوں پر وہ جھیم کے رہ گئی تھی، کہہ رہی تھی، میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ ناراض ہوں گے اس دن۔ رات گئی بات گئی، وہ اب پرسکون ہو گئی تو ورنہ تو اسے یہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ شاہ زیب ناراض ہے۔ جب یہ کانٹیکٹ نہیں کرا ہدا کو اس طرف آتے دیکھ کر شاہ زیب فوراً کھسک گیا۔ کیا کہہ رہے تھے موصوف؟ ہدا کا لہجہ سا خاصا بگڑا ہوا تھا۔ کچھ نہیں، یوں ہی خیریت پوچھ رہے تھے۔ لڑکیوں کی خیریت کی کچھ زیادہ ہی فکر رہتی ہے محترم کو، سنبھل کے رہنا بڑی بگڑی ہوئی شے ہے۔ ہدا کے لہجے میں محسوس کی جانے والی کاٹ تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کی بات پر سر بہلا کے رہ گئی۔ فنکشن بلا شبہ بہت اچھا تھا، دونوں نے بہت انجوائے کیا تھا۔ اسما کی کسی بات پر مسلسل ہنستے ہوئے اس کی نظر سامنے اٹھی تھی اور حلق کڑوا ہونے لگا تھا، قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ مسکراہٹ سی گڑ گئی تھی۔ سامنے شاز حسن صوفے پہ براجمان تھا۔ بھائی ویلکم ٹو ہوم۔ اسما تو اسے دیکھتے ہی بھاگ کے اس پہ لپٹ گئی تھی۔ بڑی دیر کر دی تم لوگوں نے۔ اسما کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ کاہی گرین سوٹ میں ملبوس نازک سے شرمیلا کو دیکھنے لگا۔ میں نے بتایا بھی کہ اس فنکشن میں دیر ہو جاتی ہے، ڈرائیور لینے کیا تھا، ورنہ تو یہ خود تم لوگوں کو لینے آ رہا تھا۔ تائی امی بتا رہی تھی۔ نظریں کڑیل جوان بیٹے پر نثار ہو رہی تھی۔ ماما بھی قریب ہی بیٹھی تھی۔ السلام علیکم، اس نے مری آواز میں خالصہ جمدانی کے اسٹائل میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جواب اتنی گرم جوشی سے دیا گیا تھا۔ کیسی ہو؟ گھور بنو کالی آنکھیں اس کی سراپے میں الجھی ہوئی تھی۔ قدرے لمبے بال کو اسے شولڈر تک کٹوا لیے تھے۔ اچھی ہوں، جواب دے کے وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلے گی۔ کپڑے چینج کر کے میک اپ اتار کے وہ ہاتھوں میں لوشن لگا کر رہی تھی جب اسما اندر آئی۔ کتنے روکھے داس میں میری ہو تم بھائی سے، کپڑے نکالتے ہوئے قدرے ناراضگی سے کہہ رہی تھی۔ اسما کو اس کا سرد انداز ذرا نہیں بھایا تھا۔ تو کیا تمہاری طرح جا کے لپٹ جاؤں؟ چھلا کے بولی تو اسما بے ساختہ ہنس پڑی۔ کوئی مسائقہ نہیں، آخر منگیتر ہیں تمہارے۔ منگیتر ہوں
نہیں انہیں دیکھ کے سارا ارمان ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ ایک شاہ زیب ہے، اس کا دھیان آتے ہی کہ وہ کھل گئی اور شارے کنارے میں کتنا پیغام دیا تھا اس نے، جیسے لوگوں کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ ابھی تو آنکھیں دکھا رہی تھی اور اب مسکرایا جا رہا تھا۔ اسما نے چھیڑا، تمہارے بھائی جان کے لیے نہیں مسکرا رہے، وہ چل گئی ہی تو گئی تھی، ویسے سرحد کے جوان کو تو ڈیوٹی میں ہونا چاہیے، جب دیکھو چھٹی کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ شرم کرو بھائی، پورے 8 ماہ بعد آئے ہیں۔ اسما کا لہجہ بھرم تھا۔ اتنے دن ہو گئے؟ واقعی وہ تو حیران تھی۔ ابھی تو کل ہی تو بات لگ رہی تھی جب پچھلی بار وہ خاصی خاطر کر کے گیا تھا۔ جی، اسما کا انداز جتانے والے تھا۔ تھک کے وہ دھڑام سے گدے پر گر گئی۔ اسے لگا جیسے ایک دم سے آزادی چھن گئی تھی۔ سنو، کتنے دن کے لیے آئے ہیں؟ جلدی چلے جائیں گے نا؟ تکیہ منہ سے ہٹا کے وہ پوچھ رہی تھی اور اسما نے تکیے سے اس کی دھلائی شروع کر دی تھی۔ ماما، تائی امی ناشتہ بنا رہی ہیں۔ اسما برتن نکال رہی تھی اور وہ میز پر بیٹھی اخبار کی سرخیوں پر نظریں دوڑا رہی تھی جب اسے قریب سے مخصوص خوشبو کا احساس ہوا۔ اچھی لڑکیوں کی طور طریقے یہ تو نہیں کہ بڑے کام کریں اور تم بیٹھی نیوز پیپر پڑھو۔ نیوز پیپر پڑھنے کی عادت اچھی ہے، لیکن ابھی نہیں، بعد میں پڑھ لینا۔ ابھی جاؤ تم اور اسما کام کرو، ماما اور چھوٹی امی کو آرام کا موقع دو۔ ایک عمر سے وہ سب کی خدمتیں کر رہی ہیں، جاؤ شاباش۔ انداز ایسا تھا جیسے 7 سالہ بچے سے مخاطب ہو۔ پیپر ہاتھ بڑھا کے اس سے لے لیا تھا اور چہرے کے سامنے کر لیا تو وہ کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اچانک اس نے پیپر کا ایک کونا موڑا تھا، اسے اپنی طرف دیکھتا پا کے پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ نفی میں سر ہلاتی خود کو کوستی وہ کچن میں چلی۔ تم کیوں چلی آئی؟ ناشتہ تو تیار ہے۔ اسما چائے نکال رہی تھی۔ کیپٹن صاحب کا حکم تھا، اس لیے میں چلی۔ وہ بگڑ کے بولی تھی، جبکہ اسما مسکرانے لگی۔ گھر کیا آتے ہیں گویا زندگی تنگ کر دیتے۔ موصوف ماما، میں کہہ رہی ہوں آپ سمجھا دیجیے کہ شاہ زیب بھائی کو مجھے پر یوں روب نہ جمایا کریں۔ جب دیکھو ماما چاچا بنے پھرتے ہیں، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ۔ ناشتے کے بعد وہ ماما کو کہہ رہی تھی، تمہاری حرکتیں بھی تو ڈانٹ کھانے والی ہوتی ہیں۔ 3rd ایئر میں آ چکی ہوں مگر تمہارا بچپنا گیا ہی نہیں۔ اب تک صبور اور ریج تمہاری ہی بہنیں ہیں، تمہاری عمر میں ہیں، اور میں نے دونوں کی شادی کر دی تھی۔ ماشاءاللہ دونوں بڑی سمجھدار تھی اور آج اپنے گھر میں خوش، جبکہ تم تو شاید سمجھداری سے ملی ہی نہیں۔ سارا قصور تمہارے پاپا کا ہے، چھوٹی کہہ کے انہوں نے تمہیں سر پر چڑھا رکھا۔ ماما نے گویا شکایت کی پٹاری کھول دی تھی۔ آپ بھی شاہ زیب بھائی کی گروپ میں شامل ہو گئی، آپ پر بھی اثر ہو گیا ہے شاز بھائی کا۔ میں کہہ رہی ہوں آپ انہیں منع کیجیے گا کہ مجھے ڈانٹے نہیں، اور آپ ڈانٹے جا رہی ہیں، لعنت ملامت کر رہی ہیں، پتہ نہیں کیوں آ جاتے ہیں میرا دماغ خراب کرنے۔ 5 سال بڑے ہیں مجھ سے، اور انداز ایسا تھا جیسے ان کے سامنے کوئی فیڈر پیتی بچی ہو۔ اسے ناشتے سے پہلے کا انداز پھر یاد آ گیا تو کھول اٹھی۔ تمیز سے بات کرو، تمہارے ہونے والے شوہر ہیں۔ ماما کا انداز ناسہانا تھا۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں ماما، میں شادی ہرگز نہیں کروں گی شاز بھائی سے، وہ تو ذرا کہ میرے جان ہی نکال لیں گے۔ بالفرض شادی ہو بھی گئی تو دیکھیے گا، ولیمے والے روز آپ لوگ میرے جنازے پر رو رہی ہوں گی۔ کیا اول فول بولتی جا رہی، سمجھداری تو چھو کے نہیں گزری تمہیں۔ شاز کھڑے کیوں ہو؟ آؤ نا بیٹا۔ اسے لتاڑ کے ماما کی نظر چوں ہی دروازے کی چوکھٹ پر پڑی، شاز حسن کو دیکھ کے انہیں سخت ندامت ہوئی۔ اور شرمیلا اپنی بدقسمتی کو کوس رہی تھی، جب کبھی اس کے بارے میں ارشاد کرتی تھی پکڑی جاتی تھی۔ ماما شرمندہ نظر آ رہی تھی اور اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مزید کمرے میں رکتی۔ اس نے چپکے سے کھسکنے میں آفت جانی تھی، نفل بھی تو پڑھنا تھا۔ شرمیلا پلیز کھانا نکال دو، اور انڈا فرائی کرتے نا، اس کی شامت ہی آ گئی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی خوش ذائقہ چائے بنا رہی تھی جب شاز حسن نے آ کے کہا تھا اسما یا کسی اور کو مدد کے لیے بلاتی تو وہ یقیناً ڈانٹنے لگتے۔ سو مرے دل سے چولہا جلا کے فرائی پین رکھا، اس کی موجودگی تو یوں بھی ہاتھ پاؤں پھیلاتی تھی۔ جی کڑا کر کے اس نے کھولتے شیل میں انڈا ڈالا، مگر انڈا ابھی کچھ نافرمان نہ خبر ثابت ہوا، تیل میں جاتے ہی پھیل گیا۔ زردی بہہ کے الگ فقاں کرتی اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے انڈا فرائی ہوا، اس نے کھانا ہے اس کے سامنے رکھا۔ یہ انڈا فرائی کیا ہے تم نے؟ اس سے 10 انڈوں کا نمک تم نے ایک انڈے میں ڈال دیا۔ نوالا منہ میں گیا تو وہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ بڑی بیچاری سے بنی کھڑی تھی۔ کھا کر دیکھو، انسانوں کے کھانے کے لائق ہے۔ پلیٹ اس کی طرف بڑھائی تو اس نے تھوڑا سا انڈا منہ میں ڈالا اور بے ساختہ تھوک بھی دیا۔ انڈا تو واقعی کھانے کے لائق نہیں تھا۔ سنچانے کب عقل آئے گی تمہیں؟ صبور ریج اپی بھی تمہاری بہن ہے، مگر وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس کے بھاگ چکی تھی۔ آزمائش نیک لوگوں کی ہوتی ہے۔ خود کو بہلاتے ہوئے عجیب و غریب شکل بناتے ہوئے فلم کا ہیرو لگ رہا تھا۔ پورا انڈا کھا کے وہ اٹھ گیا تھا۔ لاؤنج میں کتابیں پھیلائے وہ نوٹس کے بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ فون کی بیل بجی تو دوپٹہ لاپرواہی سے ہاتھ میں سنبھالے وہ فون تک آئی۔
मगर उससे पहले ही शाह हसन ने रिसीव उठा लिया। उसका दिल धड़क उठा, कहीं शाह ज़ेब ना हो। इतना तो यकीन था कि शाह ज़ेब की आवाज़ सुन के वो बोलेगा ही नहीं, शाह हसन की आवाज़ सुनकर वो बोलेगा ही नहीं, लेकिन उसके अजीब अंदाज़ पर तजस्सुस में मुब्तला होगी। अब खुद ज़िम्मेदार है, मैं आपको इस राह पर नहीं लाया, आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। इतना तो अंदाज़ हो गया था। दूसरी तरफ कोई लड़की थी, मगर कौन? आइंदा आपने फ़ोन किया तो नताइज की ज़िम्मेदार आप खुद पर होंगी। न जाने कौन बेचारी थी जिस पर तड़ियाँ लगा रहा था। मैं आपको लॉस वार्निंग दे रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। धाड़ से फ़ोन पटक दिया गया। कानों में उंगलियां रख के वो फिक्रमंद नज़रों से रिसीवर को देख रही थी। तुम्हें क्या हुआ? उस पर सर पर खड़ा देखकर उसने गुस्से से रुख मोड़ा। मुझे क्या होना है? जल के वो अपनी जगह पे आ बैठी थी। शाह हसन अपने कमरे में जा चुका था, पहले फिर बची थी। अब क्या उसने रिसीवर लिया। हेलो, कौन बोल रही हैं? दूसरी तरफ से निस्वानी आवाज़ में पूछा कि आपको किससे बात करनी है? तुम शाज़ की क्या लगती हो? अजीब सवाल हुआ था। ये तो नफ़ा कन्फर्म हो गया था कि वही मोहतरमा हैं जो अभी तड़ियाँ सुन रही थी। मैं उनकी कज़न हूँ शर्मिला। और आप? उसने पूछा। सस्पेंस से बुरा हाल था शाह हसन के लिए। फ़ोन, वो भी एक लड़की का। उससे अपना रास्ता साफ नज़र आ रहा था। मेरा नाम शाहनूर है। शाह से कहना अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी। उस रिसीवर में टू टू की आवाज़ आई तो उसने भी फ़ोन रख दिया। क्या नज़र आ गया शाहनूर जी को आपको आप में सड़ियन में? उसकी बात एक बार फिर याद आई तो वो बेसाख्ता शाह हसन के कमरे की तरफ बढ़ गई। यस, दस्तक देने पर बड़ा ऑफिसर राना जवाब मौसूल हुआ। उसने अंदर कदम रखा। रिस्ट वॉच बांधता वो कहीं जाने को निकल रहा था। ब्लैक शलवार सूट में बड़ा शानदार लग रहा था। मिस्टर मस्टर्ड शलवार सूट और ब्लैक दुपट्टे में मलबूस शर्मिला उमर को उसने हैरत से अपने कमरे में देखा था। शाज भाई आपसे बात करनी थी। हिम्मत करके बोली। कहो। वो जो है ना, वो क्या वो लगा रखी है? जो कहना है कहो। वो बरम हुआ और वो अपने जज्बा हमदर्दी पे खुद को दिल ही दिल में कोसने लगी। आप शाहनूर से मिल लें वरना वो खुदकुशी कर लेंगी। वो अटक के बोल गई। तुमसे किसने कहा? फिर फ़ोन किया था उसने। वो मासूमियत से बोली। ये बस या और कुछ? आप उससे मिलने चाह रहे हैं? उसकी तैयारी के पेश नज़र पूछा। नहीं, उसके अब्बा से। वजलत में टिका था। वो नको बन के खड़ी थी। सीधे जवाब देते तो क्या था? उसके जवाब पर वो तब ही तो गई और अस्मा को बताने दौड़ी। पल भर में सबको खबर होगी कि शाहनूर खुदकुशी कर रही है। शाहनूर कौन है? शाह शाम की चाय पर ताई अम्मी ने खालिस्तान माओ के लहजे में पूछ रही थी और वो घूरती नज़रों से शर्मिला उमर को देखने लगा। एक ज़रा सी बात हजम ना हुई मोहतरमा को। उसकी नज़रों से खाइफ वो प्याली पर नज़रें जमाए बैठी रही। हमारे कर्नल साहब की साहबजादी हैं, बता के वो सब सिप लेने लगा। ये खुदकुशी का क्या चक्कर है? अगले सवाल पे शाह का बेसाख्ता जी चाहा गरम चाय शर्मिला उमर पे उंडेल दे। मामा वो मुझ में इंटरेस्टेड है। कई बार मैंने धुतकार भी दिया मगर मोहतरमा पीछे नहीं हट रही। मगर आप लोग ने बेफिक्र हैं, उसका फ़ोन अब नहीं आएगा। मैंने कर्नल साहब तक उनकी बेटी के कारनामे पहुंचा दिए हैं। लो जी, हीरोइन इसलिए पीछे फिर रही है थी। फ़ोन पर कर रही थी कि पत्थर की तरह एक दिन हीरो के दिल में भी सुराख हो जाएगा। मगर यहाँ तो पत्थर ही उठा के फेंक दिया हीरो साहब ने। क्या आला हीरो हैं? जाके डायरेक्टर अब्बा को कह कर आए हैं कि भाई संभाल लो अपनी बेटे को। हाय बेचारी शाहनूर, उसके दिल से हाय वाय निकल रही थी। भाई वो आपको अच्छी नहीं लगती? अस्मा शरारत से पूछ रही थी। लड़कियों को अपने निस्वानियत, मान, इज़्ज़त और तक़द्दुस का खुद ख्याल रखना चाहिए। लड़की की मिसाल इस बंद किताब की सी है जिसमें सबका इंटरेस्ट होता है। असल में लड़कियां वही हैं जो खुद को समेट के रखती हैं। उन पर उठने वाली नज़रें खुद ब खुद झुक जाती हैं। जो लड़कियों के पक्के फल की तरह गिरने को बेताब होती हैं, उनकी अहमियत मर्दों की नज़र में कोई नहीं होती। माल मुफ्त, दिल पे बेरहम जैसी सोच रखने वाली मर्दों की भी हमारे माशरे में कमी नहीं है। रही मेरी बात, तो मुझे ऐसी कोई लड़की अच्छी नहीं लगती जो मर्द से खुद इशार करे। कप रख के संजीदगी से मफसल से जवाब से नवाज के वो उठ गया था। मेरा बेटा बहुत नाइस है। लड़की खुद पके फल की तरह गिरने को बेताब है। दूसरा कोई होता तो मौके से फ़ायदा और ज़रूर उठाता। ताई अम्मी के लहजे में इकलौते बेटे की ढेर सारी मोहब्बती। शाह भाई जैसा तो शायद ही कोई हो। अस्मा बतौर ख़ास उसे सुना रही थी। उसमें कोई शक नहीं। मामा ने टकरा लगाया। हूँ, बहुत नाइस है। दे के दिल तोड़ दिया बेचारी का सोन मैन ने। और अच्छा है, नाइस है। चल के वो बड़बड़ा रही थी। अगले दिन शाम में हाकर से सुबह और शाम के तकरीबन तमाम पेपर लिए वो सारे पेपर्स को चाट रही थी। चोरी, डाके, सियासत, फायरिंग, जलसे जुलूस की खबरों से अखबार पढ़ा था। अब तो आंखें भी दुखने लगी थी। कहीं रिपोर्टर ने खबर मिस तो नहीं कर दी? झंझला के उसने फिर एक पेपर उठाया। ये तुम क्या करी? अस्मा को उसे अखबारात के दरमियान ढूंढना पड़ा। शाहनूर की खुदकुशी की खबर ढूंढ रही हूँ, नहीं मिलेगी क्योंकि मोहतरमा के स्टेटस से आए अपने कज़न से आज इंगेजमेंट हो रही है मोहतरमा की रज़ा से। और ये अस्मा की आवाज़ को क्या हो गया था? शक्ल तो भाई से मिलती ही थी, आवाज़ भी
पेपर से सर उठा के उसने देखा और शाद हसन को देख के उसकी रूह फना हो गई। रियली भाई? अस्मा भी हैरान हुई थी। यस, यहाँ कोई इतना पागल नहीं कि किसके लिए सुसाइड करने लगे, लेकिन वो तो बड़ी डिस्टर्ब लग रही थी, जैसे आपके बगैर ना रह पाएगी। मुझे तो ऐसा ही लगा। तमाम पेपर्स बेदिली से पढ़े करते हुए मुंह बसौर के पहली बार उसके सामने धड़ल्ले से बोल गई थी। अस्मा तो लब दबाए मुस्कुराहट कंट्रोल कर रही थी और शाद हसन अजीब सी नज़रों से उसे देख रहा था। मैंने कुछ गलत कह दिया? वो हल्का के गई थी। शाद हसन पलट गया था। अस्मा उस पर बरस पड़ी थी। तुम कब मैच्योर होगी शर्मिला? कभी नहीं। वो भी चल के बोली थी। गोल्डन क्या डायमंड चांस मिस हो गया था। कितनी झूठी निकली ये शाहनूर। कम अज़ कम शाह भाई को काबू कर लेती तो मेरी जान तो छूटती। अच्छा चलो, हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं भाई के साथ। ना बाबा ना, मैं तो जहर खाना ना चाहूँ शाह भाई के साथ। बेसाख्ता कानों के हाथ लगाए मरकर अस्मा ने उसका हाथ पकड़े खींच कर ले गई। कौन सा फ्लेवर लोगी तुम लोग? अस्मा ने चॉकलेट कहा था। और तुम? अब वो उससे पूछ रहा था। थोड़ा थोड़ा सा फ्लेवर जी। वेटर बेचारा बहुत हैरान हुआ था। क्या गधे की तरह आंखें फाड़े खड़े हो? आंखें फाड़े खड़े हो, सींग की तरह गायब क्यों नहीं होते? शाह हसन की मौजूदगी भी फरामोश कर चुकी थी। अस्मा की दबी दबी मुस्कुराहट और शाह हसन को सर पकड़ के देख कर वो कमाल मासूमे से पूछ रही थी, क्या हुआ? वेटर पहले ही भाग चुका था। यार क्या किस्मत है लोगों की, हमें एक ही नसीब नहीं और किसी को एक साथ दो दो मिल जाती है। वापसी में दो गाड़ी में बैठ रही थी। शाह हसन ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोल रहा था जब सामने खड़े दो लड़कों ने फिक्रा कसा। उनका शोरा में चलता जुमला और मकरवा हंसी शाह हसन की रगों में आग लगा दी थी। कैप्टन का खून जोश मारने लगा था। तुम दोनों बाहर मत निकलना। उन्हें तंबी करता वो दोनों लड़कों की तरफ बढ़ा था। उसके तेवर भाम के दोनों भी सहम गई थी। भाई? अस्मा ने सदा लगाई थी, मगर वह दोनों पे पुल पड़ा था। फौजी का हाथ बड़ा बाहर ही था। दोनों भी मुसलसल पिटते जा रहे थे। शाह हसन पर तो जैसे खून सवार हो गया था। दोनों अंदर बैठी होल रही थी। अस्मा भाग के उसके तक आई थी। भाई प्लीज़ छोड़ दे, मर जाएंगे भाई प्लीज़। खौफ के बायस अस्मा दो रो पड़ी थी। फिर पल भर को शाह की नज़र उन पर से हटी थी। दोनों ही सर पर पैर रख के भागे थे। तुम्हें मना किया था ना बाहर निकलने से। अभी तो इन घटिया इंसानों की और खातिर करना फ़र्ज था मुझ पर। तो वो अस्मा के आंसू पहुंच रहा था जो बुरी तरह सहम गई थी। ड्राइविंग सीट पर बैठ के मिरर सेट करते हुए उसकी नज़र बेहस हरकत जिस्म पर पड़ी तो दफातन पलट के पूछा, आर यू ओके? उसके साकत जिस्म में हलचल हुई थी। इस बात में सर हिला कर ग्लास से बाहर देखने लगी। नज़रों में अचानक उस दिन रेस्टोरेंट वाला मंजर घूम गया। कितनी तस्वीर उड़ी थी, कितनी फिक्राबाजी हुई थी, मगर शाह से बहरा गूंगा अंधा बना बैठा था। जबकि शाह हसन वो मिरर में उसका चेहरा देखने लगा। और तुम? थोड़ा थोड़ा सा फ्लेवर जी। वेटर बड़े बेचारा बहुत हैरान हुआ था। क्या गधे की तरह आंखें फाड़े खड़े हो बने हो? सीन की तरह गायब क्यों नहीं हो जाता? शाह हसन की मौजूदगी भी फरामोश कर चुकी थी। अस्मा की दबी दबी मुस्कुराहट और शाह हसन को सर पकड़े देखकर वो कमाल मासूमे से पूछ रही थी, क्या हुआ? वेटर पहले ही भाग चुका था। यार क्या किस्मत है लोगों की, हमें एक भी नसीब नहीं और किसी को एक साथ दो दो मिल जाती है। वापसी में वो गाड़ी में बैठ रही थी। शाह हसन ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोल रहा था। सब सामने खड़े दो लड़कों ने फिक्रा कसा। उनका शोलों में चलता जुमला और मकर व हंसी शाह हसन की रगों में आग लगा दी थी। कैप्टन को खून जोश मारने लगा था। तुम दोनों बाहर मत निकलना। उन्हें तंबी करता वो दोनों लड़कों की तरफ बढ़ा था। उसकी तेवर भाम के दोनों भी सहम गई थी। भाई? अस्मा ने सदा लगाई थी, मगर वो दोनों पे पुल पड़ा था। फौजी का हाथ बड़ा भारी था। दोनों बेमुसलसल पीटते जा रहे थे। शाह हसन पर तो जैसे खून सवार हो गया था। दोनों अंदर बैठी बोल रही थी। अस्मा भाग के उस तक आई थी। भाई प्लीज़ छोड़ दे, मर जाएंगे भाई प्लीज़। खौफ के बायस अस्मा रो पड़ी थी। पल भर को शाह की नज़र उन पर से हटी। दोनों ही सर पर पैर रख कर भागे थे। तुम्हें मना किया था ना बाहर निकलने से। अभी तो इन घटिया इंसानों की और खातिर करना फ़र्ज था मुझ पर। वो अस्मा के आंसू पहुंच रहा था जो बुरी तरह सहम गई थी। ड्राइविंग सीट पर बैठ के मिरर सेट करते हुए उसकी नज़र बेहिस हटकर जिस्म पर पड़ी तो दफातन पलट के पूछा, आर यू ओके? उसके साकत जिस्म में हलचल हुई थी। इस बात में सर हिला के वो ग्लास से बाहर देखने लगी। नज़रों में अचानक उस दिन रेस्टोरेंट वाला मंजर घूम गया था। कितनी तस्वीर उड़ी थी, कितनी फिक्राबाजी हुई थी, मगर शाहजेब पहरा गूंगा अंधा बना बैठा था। जबकि शाह हसन वो मिरर में उसका चेहरा देखने लगी। कई दिनों से शाहजेब का फ़ोन नहीं आता। शाह हसन की तशरीफ़ भी अभी मौजूद थी, इसलिए वो भी एहतियात का दामन पकड़े बैठी थी। रात के 2 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। सारा घर ख्वाब खरोश की मज़े से ले रहा था जब वो शाहजेब का नंबर डायल कर रही थी। उससे बात करके वो बहुत खुश हुई थी। तुम इस वक्त क्या करी? वो लाउंज से निकल रही थी जब शाह हसन सामने आ गया। माय गुडनेस! एक तो उनकी बेचैन रूह को ज़रा इकरार नहीं आया
قرار نہیں 007 بنے پھرتے ہیں۔ اب اسے سامنے دیکھ کے گڑبڑا گئی تھی مگر جلدی سنبھل گئی اور شکر ادا کیا اس نے فون کرتے نہیں دیکھا۔ پانی پینے آئی تھی، بتا کے وہ سائڈ سے نکل رہی تھی، عین اسی وقت لائٹ چلی گئی تھی۔ لڑکھڑا کے وہ صوفے سے ٹکرائی، اندازے سے ہاتھ بڑھا کے شاہ حسن نے اس کا ہاتھ تھام کے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ قریب ہی کسی بلی کی گراہٹ سنائی دی تھی، وہ بہت زور سے چیخی تھی۔ دفعتاً اپنی طرف کھینچ سکے شاہ نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کے اسے ہولناک چیخ کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ شاہ حسن کے سینے سے اس کی پشت لگی ہوئی تھی، شولڈر کٹ بال شاہ حسن کے چہرے کو مس کر رہے تھے۔ احمق لڑکی، رات کے اس پہر کیوں سب کی نیند خراب کرے؟ میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، اب چیخنا نہیں، دھیمی آواز میں تنبیہ کرتے ہوئے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ لمبی لمبی سانس لینے لگی۔ بلی کی گراہٹ تاریکی میں ایک بار پھر گونجی تھی۔ اندھیرے میں دو لال لال خون آشام آنکھیں بجلی کی طرح چمک رہی تھی۔ اندھیرے سے تو وہ یوں بھی اس کی جان جاتی تھی، رہی سہی کسر بلی نے نکال دی تھی۔ تو یہ تھا آج کے ناول کے فرسٹ پارٹ کا اینڈ۔ کیسا لگا آپ سب کو یہ ناول؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جس نے ابھی تک میرا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کہانی لے کے سبسکرائب مائی چینل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل اس ناول کے لاسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ جس کو یہ ناول پسند آئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔